সময় অনেকটা অতিবাহিত হয়ে গেছে, আর বেশি দেরি করব না। আমি আমতা বই ও সংস্কৃতি মেলার একজন সদস্যা, তবুও বলি আমাকে এত বড় মঞ্চে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমতা বই সংস্কৃতি মেলার সমস্ত সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। মঞ্চে আছেন গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার ব্যানার্জিদা, ওনাকে জানাই আমার শ্রদ্ধা। উনি যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। রামকৃষ্ণের অনুষ্ঠান কল্পতরু কিছুদিন পরে শুরু হচ্ছে, সেই জন্য আমি রামকৃষ্ণের চরণ আমার প্রথম নিবেদন। তারপর গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গান কিছু পছন্দ করি, ভালো লাগা ভালোবাসা থেকে কিছু গান পরিবেশন করব। যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয় আমাকে মার্জনার চোখে দেখবেন। श्री राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण नाम, प्रेम भरी मनेरे गाहो राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण नाम। नाम सीताराम, श्री राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण नाम, प्रेम भरी मनेरे गाहो राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण नाम। नाम ब्रह्म एकी चिनी मनेरे गाहो नाम, जन्म मरण साथी राम कृष्ण नाम। नाम ब्रह्म एकी चिनी मनेरे गाहो नाम, जन्म मरण साथी राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण नाम, प्रेम भरी मनेरे गाहो राम कृष्ण नाम, श्री 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 राम कृष्ण नाम। धन्यवाद।